but it is also to honor them. And above all, its emphasis in it is relationships. God is longing for us to connect and to have communion with Him. Na kung natay mayong relasyon sa atong Ginoo, tingwaon po nato nga natay mayong relasyon sa atong isikatao. Amen. Labi na sa household of faith, na kinumdumo sa atong gina-enforce diri, na balik-balik nato diri sa atong tenets of values, the goal, responsibility, nga natay provision, responsibility, protection, responsibility, o kay katulo ang bendita. Ato ning ikinabuhi. Amen. Hinaot pa, sama kang Kristo Jesus, because we are very dear to Him, He never give up on us. Asawa, anawa na imong bana karon. Kung muli ko man na pananglitan sa unahan, ayaw tao na ipanghatag lang diretso. Ayaw give up dayon. Kung kinahanglan imong pamparuson, dakdakan pa to ang mo para mahimata, dan balik sa iyong malay. Ayaw kay muling ka, bahala na ka, sige. Ato na nito, bahala ka yung kalipay. Ayaw din mag-give up. O po na mga bana, kung saan na, kung takibaw sa nahan ba? Jesus never give up on us. Kita po kung kinsa na din gidala sa Ginoo sa atong kinabuhi, di po ta mo give up nila. Amen. Especially our family. Then secondly, this family of God. Kita mo sa it's my prayer, and then hangtod nagbalik sa Ginoo ba? Kauban niya punta, dili lang nato yan noon, nga kalimtan lang atong mga katawa, ang mga kasakit nato, nagkuban niya punta, ang mga skaw natong nagian nga, nagsigunod. Kada ba? Padayon na, amen. Mag-inunungay ta. We need to be in relationship to God and with God's people. Ikaw pa nga bendita, distress. Are you ready? Nagunaw na lang nga, okay ang tanan sa mga lagay sa Ginoo, no? Na ako din bendita sa distress. Kasi nakasulay din nga wala na kayo paruntog tungkol sa mga problema. Bendita ko din na Ginoo. Inumdumin niya, basta di na ikamatay ni mo. Basta dili ikamatay ni mo ba? Ikalikon na sa imo. Hallelujah! Muanda nga ni mo! Para sa umabot pa. Kita na lang kanang mas counter 100,000, 400,000 sa pagkakaroon. Kaya naman, sadang na kay 5 million, 10 million, di na mga mas scam. Amen. You learn your lesson well. Dato pa dahil life in dita ng distress. Dito ko tayo Ginoo. Awa si Kristo Jesus, tingin siya, I thirst. The fourth word, ikaw pa't nga bendita. Natuguntan sa Ginoo sa atong kinapoy, makasinati kita kauhaw. Kisay nakasuway diri nga giuhaw ba? E bisan unsa na lang imong giinom, huwag mo ka matagbaw, matambani sa imong kauhaw. Bisan pag inom na kag food ka kay basin na kuno bitukon matingali ko. Huwag yapon, uhawon ka kung ka. After this, aware that everything was now finished in order that the scripture might be fulfilled, Jesus said, I thirst. There was a vessel filled with common wine, so they put a sponge soaked in wine and a sprig of hyssop and put it up to his mouth. Jesus mga igsunan in John 7, let anyone who is thirsty come to me and let the one who believes in me drink. But at the cross, so papasan dito sa cross, nikilig siya. Kung kinsa ka itong kauhaw, naduulan siya na ako o iyakong imnon, arudik na gid siya pauhaw. Pero dito sa cross, ningon siya, iuhaw ako. In this moment on the cross, Jesus who offers us the promise of living waters through the Holy Spirit. Karon makaigsunan, niugan na. And its parts, kunya empty na. Makarelate yung taan nga feeling. Kitang tanan, nga musunod o mutuon ni Kristo Jesus, naagi tayo bendita nga distress. And one thing, we can assure of God, in times of our distress, di kita pasakaan sa Ginoo. Eh walay mga pagsulay, nga atong sagbangon, nga dili nato makaya. Kung tanaw nimo dako ng pagsulaya makigsunan, nga imong gisagubang karon, tungod kay nahibaw ang Ginoo kaya na nimo, ya kung malatas na nimo, you are going to experience the blessings of Job that is seven all times blessing. Kaya i-restore o niya kaunahan diha sa imong heart. At present, you just need to continue to look unto God. Seek God's guidance, help, and to people who love to see you succeed and win. So connect to them. Amen? We both experience physical thirst and inner emptiness. What else was Jesus thirsting for? In this moment, mga kasunan, Jesus was betrayed by humanity, feeling forsaken also by His Heavenly Father. Nini nga tayo, karong mga kasunan, He thirsts for us.
pwede ba po ta na kita karon makatakbaw sa kauhaw ni Kristo Jesus? Ang atong relasyon kaniya, pwede ba ta mukunik kaniya, musimba niya, mga lagad niya. Maingon niya yatang gibinditahan sa kapasayloan, yatang gibinditahan sa kaluwasan, yatang gibinditahan sa katulong, kapat naman nila, ha? Yatang gibinditahan o relasyon na rin pakapit bendita sa distress. Pareha kita na kami yun, kay una, engagement ring, ha? Sunod na yun kay wedding ring, sunod na suffering, ha? Kaya, pag-explain lang sa unahan na, kapat na ginay, iring-iring. Pero maperkam na ninyo mga pagsulay, ha? Kay sunod na mga kaisunod, eternal ring. Forever reign. Forever na gina. Amen. Wala makiksunan. Let us connect to God. When Jesus hold out His thirst upon the cross, He has given the sour taste of vinegar. In the same way, usahay, respond po ta ni Jesus sa iyang kauhaw sa atong gugma, usahay murag na ay vinegar sa kasing-kasing. Pagsimpag, pagpangalagan niya na murag 50-50 lang, dili yung tibuok. Kanang murag na bang napugos, pero gusto na sa Ginoo nga all out yun ang atong pagsalig diya sa iya. Amen? Muna mga igsunan, let us reflect and examine on what it means to thirst for God and offer prayers and petition for those who thirst physically and spiritually. Mapa mo makaibaw, makisunan ka na mingawon ka sa presensya sa iyong isika magtotoo. Spiritually, it's also a thirst. Ikalima nga bendita, abandonment. My God, why have you forsaken me? O niya, kalimang bendita mga kaisunan. At noon, darkness came over the whole land until there in the afternoon. And at 3 o'clock, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lima sabachthani. Which is translated, My God, why have you forsaken me? When God feels far off and distant, or when we struggle to feel connected to Jesus, nabitang, usahin na ako kita nung nanata sa simbahan, nahilang ako pa, kasi natin nag-goosebump, kasi siya sinupuri ko, mag-listen yung kagbunin sa Ginoo. Isang pukso na maghilak, maghilak-hilak pa kanina, wala ito ilang eh. It feels like, bukat na kayo yung murag pungsay, yung Ginoo, murag kung wala lang po na nilabot sa tuwa. Hindi kaya po na sa Ginoo. Gusto sa Ginoo, you need to experience abandonment. Aron nagkaibaw ka, ang Ginoo, na para nimo hindi mo abandon sa inyo. You just need to overcome that. Kaya itong sul-sul sa yawa, na walay nagpakabana nimo, mismo ang Ginoo, mismo si pastor, kauban ng sa simbahan, imong pamilya, ipasagdaan na lang kasi mga problema. Ayaw sakki ang yawa. Gusto ang yawa nga mo bigay na ka sa imong loved ones, sa imong family. Aron maginusana na lang ka. Kunya aron sa maginusana lang ka, kung ninitahan na ka, pistahan na ka sa mga yawa, o sa mga lipuris ng mga demonyo. Dahil lang na dahil self-condemnation, self-pity, handle, it will really kill you physically and spiritually. Amen. We felt forsaken at many times, and in this most human or vulnerable moment, Jesus is quoting in Psalms 22. When we feel abandoned as Jesus did when He cried out to His Father, the conclusion of Psalm 22 reminds us that darkness, ang darkness mga kaisunan does not get the final word. In Psalms 22, next, balik ko sa next slide, all the ends of the earth will remember and turn to the Lord, and all the families of the nation will bow down before Him. For dominion belongs to the Lord, and He rules over the nation. All the riches of the earth will face and worship. All who go down to the grass will kneel before Him. Those who cannot keep themselves alive, posterity will serve Him. Future generations will be told about the Lord. They will proclaim His righteousness, declaring to a people yet unborn, He has done it. Amen. Ikaunom nga bendita sa triumph. It is finished. The sixth word, when Jesus had taken the wine, He said, it is finished. And bowing His head, He handed over the Spirit. Jesus has triumphed His work. His work is completed. And these words are His earthly farewell. Inain mo katupad, humana. Kana itong mga pagsulay, ang pagyagyan karon humana na ang humana na ang panalangin ka nag-atang sa imo na sa imo lang ang latason. Isaiah 55 verse 10, Yet just as from the heavens and rain and snow come down and do not return there till they have watered the earth, making it fertile and fruitful, giving seed to the ones who sow and bread to the one who eats, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me empty, but shall do what pleases me, achieving the end for which I sent it. Jesus has triumphed.
His work is complete, and His word is earthly farewell. In Philippians chapter 1, verse 6, mga kaigsunan, nag-ingon din ha, He who begins a good work in you, He is faithful to complete it. Ay kapito, nga bendita. Excited ako sa kapito nga bendita? Reunion. Father, into your hands I commend my spirit. In Luke 23, 44 to 46, it was now about noon, and darkness came over the whole land until there in the afternoon because of an eclipse of the sun. Then the veil of the temple was torn down in the middle. Jesus cried out in a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. And when he had said this, he breathed his last. So sa may buti, pasabot ini mga kaigsunan, when he say his last word that he has on earth to us, what does he do? When he point us to the Father, he throws himself into the arms of the Father and then he lets go. Kay kaunom nga pulong, si Jesus nang magdaogon, karon ni sulod siya sa langit and received by his Father, who lovingly welcomes him and welcomes us into his kingdom. Si Jesus mga kaigsunan points out to the Father so that we too can throw ourselves into his arms. Kanang time na napapauli unta, we will be surrendering our life to him, knowing he loves us and will not lead us astray. And when we place ourselves in God's arm, we'll share in the joy that Jesus felt upon his reunion with the Father. When we place ourselves in God's arm, we'll be close to Him and share in the joy that Jesus felt upon His reunion with the Father. Ang punto na kung makaigsunan, there are a lot of peoples, our loved ones, nangalagan po sa Ginoo, and their life mission, na kumpleto na po rin sa liputan. One thing is sure, one day, we will meet again on this great, grand reunion of our loved ones in heaven. Kung nasamtan kita, napad rin sa liputan, let us continue to live by faith and discipline ourselves. Aron pasin niya inon kita unya, ma-disqualified ta sa mga bindita sa Ginoo. Ato mga nakasangyawan, kamabot, na-reunion sa langit, pero kita, nag-reunion dito sa impyerno. Kaya wata kapadayon o kalahutay sa mga pagsulay. Nakaunta sa kasakitan na gidala sa mga tao nining kalimutan. That's why it's very important. Vengeance is mine, says the Lord. Nagkinahanan tag bendisyon o bendita sa Ginoo. Kita matag sa usa, dapat magbenditahan. Kung na may mga tao tungod sa iyang binuhatan, labi ng Kristohanon, kung di magkita makabendita nga ni, ihilak ta sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Let God do the vengeance. Unang bendita, kapasayloan. Ikaduha, kaluwasan. Ikatulo, relasyon. Ikaupat, distress. Ikalima, abandonment. Ikaunom, triumph. Ikapito, reunion. Kami just all stand mga kaigsunan and consider our life right now. Makabindita bata, no reason to hate because God is using everything for us to be more like Him. Just to make us and keep us strong. Don't fall into the devil's trap. No? Do not be eaten with that offense. Yamahin mo na kang captive sa kaaway. Nini nga Semana Santa, ingon nga mga pari na malangkanan, magbininditahay tama kay Sona. As God lead us and show us how to vindicate, let us also vindicate one another.